Malit committee sub committee ke hawana baddoduma committee member na marhaba dannawa miyadoti ga number de publicly ha sai divaraji ke mali security sa behe ganun islah genawo bilige mashara uriya gandi e algonma kodido sinesa MMA ya me CMD ya stock exchange defon na baddodu ko defon comment algonmenna libi fawani den e comment incorporate koffa nihar mini me draft ekoda haitatra member e file kolu ga wane nihar e comment incorporate koffa enve miga mi madata wakiwakin gosa alonu mena nimma lei chiyam eki nimma ene mihar alonu men kambodo mun huri santatta mi finance MMA fonwa comment to tere himene ad eti aslu gano यार दिहवन माद्दागे अलिफुग मी बुननी securities ge bazar courier mattaka gawayutan heduma usuta khandayelu den miharo ganonu ayru e bende MMA vesekan pure je gota envima mi ganonu ge authority ge masuliyata wajib tahuge terega dihe mi himenani dihe ki mi authority ge masuliyata ka wajib ta as authority ya miga mi bunani mi CMD wa ega alifuga ganonu ga mi onnani bunafa securities bazar courier mataka gawayatan heduma usuta khandayelu eloma e ekedde tine den mi anna mi badalaki dihewana madda ga alifuge fahata anna ni tin akoro ituru kuru den miga mi bunani capital market fula kurumattaka market geneve ituru wasilettaka product dirasa ko efada wasilettaka market fula kuruma baru ibena adi investment furusatta taka magufahiwa kamage gotuga fenna halatuga efada kanka market saraf kuruma beenumwa ganuni adi regulatory onigandu kandayelu mai miharo mi ekeg mi alif ge fahata mi genna akuru getaran furatama akuru mi genna badaleki capital market fula akuru mattaka market geneve ituru wasilettaka product dirasa ko efada wasilettaka ki market fula akuruma barli vide adi investment furusattaka magufahiwa kamege gotuga fenna halatuga efada kanka market taraf kuruma beenumwa regulatory onigandu kanda elumai den de securities dukura farattakai securities dukuruma gulumhuri farattahuge mawlumat hama kurumuge zimma ada kureto belumai e farattakun hissadarunna investorunna e zimma ada kureto bala fiyawalu elumai tine securities a gulumhuri dirasata ko efada bracket terega ekan kamuge mawlumat hoda adi ekan kama medu aamu ahuluwari kurumai Eluter ahuduveri kurum rangalwani tinga kuru emvema dege devana number mi final de gotaki securities dukura farattaka securities du kuruma gulumhuri farattoge mawlumat hama kurumuge zimma ada kureto bedumai e farattakun hissadarunna investorunna oi zimma ada kureto bala fiyawul elumai e madda masale netiyam egota nimunukama al nimmana den timwana madda securities a gulumuri dirasa takko efada mawlumat hoda efada kanda fargonda fennani etana ekankamuge banda kobato efada ya ekankama hori tafate me haro alawon me visnje eme timwana number me alawon men na ebbasonu gotaki securities a gulumuri mawlumat hoda dirasa ko adi ekankama medu aamu ahuluveri kurumai eme itiradange botto evetto migota mimadda nimunik dihwana maddage fahata alif ge dihwana maddage alif ge fahata mi tin akuru alonna mi member ko wenna ito nei egota fasi ad alif ge tiriya alif ge eke alif ge te alif ge tin egota
chapter de number do kurum hissage vyafari kurumuge wasila kanunu memunni hissage vyafari kurumuge waguti wasila ege badaluga mi hissage vyafari kurumuge wasila ei kurige innani hama ekani CMDA adi secondary primary market secondary market ekani hemi ira igota muni dengini immane ilahu ei gunavidiya kanunuge sataravana maddage fahata annani madda ituru kurum ei sataravana maddage edan sataravana maddage ha shaven nun ra niharoda ege fahatan annani satarage eke ei satarage ekegge ha shaviyani nun ra ba e mihar ituru kurum inshallah wa fe miharo mi pahun libunu commenta eki miyan ituru kurefa meni ni ganunuga ehen gotaka bayan koffa vi namaves Maldives monetary authority ya sarkaruge securities ge market harodana kuruma deve intigali marhalaga sarkar securities a gulumhuri evves harakate hinguma nota sarkaruge securities a gule gotum evves idumate forqaddinuma miganunuge dashun license nota hudde beenmen nuwane adi sarkaruge securities market harodana kurumuge intigali marhalaga Maldives monetary authority hinga vifada harakattaka forqadde idumetta miganunuge dashun regulate kurumu inawan ade vidal sharif mai vi namaves fashafa den kasam vi fahatun mi sarkar ko security license hudde ben miganu dasan license not be eta matchagene Maldives monetary authority beelun nuwa kan matchagene eva Maldives monetary authority pahatagene bank vi namasia itwas kurum forko dinuma Maldives monetary authority miganu ge dasan license not hudde ben nuwa miganu ehmata bayan ko ena sarkar security ge pate mon egotum edda sidumate forko dinuma authority kanunu mi ganunuga ehen gotaka bayan koffa vi namawe sarkaruge securities ge market harudana kuruma deve intigali marhalaga sarkar securities a gulumhuri evve sarakate hinguma not sarkar securities a gule gotun evve sidumate forukad dinuma Maldives monetary authority mi ganunuga dashun license nota hudde peermen nuwane mi ganunuga dashun license nota hudde be adi sarkaruge securities market harudana kurumuge intigali marhalaga Maldives monetary authority hinga mifada harakattaka forukodde hidumetta miganuge dasun regulate kurumu ittisna wane mi maaddan algonu menna eba yaginve mi intigali marhala ekkan ingeta e kuri duo mi CMDA jesi masale fahum comment algonu menna libunu iruini etan kol ituru kofa intigali marhala ekkotuga ad em mi okay yes ituru kolli okay mi ganunuga ehen gotaka bank of vi namas amatives etankol badal kollen jehen sarkaruge securities ge market haradana kuruma deve intigali marhala nimu fahuga ves sarkaruge securities ge primary market uga waki farataka dawwat devigen hinga evve sarakate hinguma miganunuge dashun Maldives monetary authority license nuwata hudde beenmen nuwane adi Maldives monetary authority hinga mifada harakat takai forkodde hidumet tabves miganuge dashun regulate kurumu istisna wane nunuge munani miganuge ehen gotaka bayan koffa vi namme sarkaruge securities ge primary dealer rukan kuruma nuota primary market uga harakaterigo miganuge dashun dukura license nuota hudde beenume nuwane adi sarkaruge securities ge primary dealer kan kura farat takai primary market uga harakaterigo ehemves farattauge macca miganuge bank of regulate kuruma behe maaddata nuhingane raga vibunani sharif ki kurra visual sarkaruge securities ge primary market ga securities ganavitmu kankan adi sarkaruge securities ge primary dealer kan kurana farattaka sarkaruge securities ge primary market ga ehen gotakum ves harakateriwana faratta amal kuranje kankan kandala tanfis kurani sarkarun anga gotege matin Maldives monetary authority ne
adi sarkaruge securities da gole gotum kurum mana kanka modis monetary authority nirega adiga ba algondu mi committee ge wa 241 committee adu nuna de algondu kodo ko eti badalan adi ben mi madda wanjeni hayannu asu shavinyaka vesnunennu nunu badalwan vi hayakannu nune mi rangalutanu ge nini ha shavini ge fahatashe annan jeni biharu mi dakkane dealeru ge wahake raya de baraya mi rabadu kuram ve nunu badu kuram ve raya regulate den ini mi baaga me bunani mi madda ga ha adi shaviyani ge bayan koffa sarukar ge securities market haradana kurunge intigali marhala ge muddatu demi onnani gan number 2/2006 diya rajya ge mal securities abe ganuna devana islahu genamu ge ganuna amal kurum fasha tarihum fashin ginawegen fasar duhoge muddatakashe adi mi madda ge mi akuruga ehem wen namaves kama behe farattawge meduga mashwara kurumafo intigali marhala evvure avahan nimumaka genawma madda kurahen naale den ganun ga itura DFO tumakunne masale adi algonmen ne ban baru titan ko anek kala suni kolla okay bendi ema alun adi mi satara maddage eke ge satara desh ekegge hasha wen nun rabba mi gena mi islahu kuronu goen algon recorded taka kiyadan ha niga ebbes harakate hinguma nota ganunuge securities a gulegotun ebbes hidumate foroko dinuma molis monetary authority mi ganunuge dashan license en nota hudde peenumen nuwane adi sarkaruge securities market harudana kurumuge intigali marhadage molis monetary authority hinga mifada harakattaka forkodde hidumetta ves mi ganunuge dashan regulate kuruma isna waane Shavini miganunuge ehen gotaka bayan koffavi namai sarkaruge securities ge market haradana kurumat deve ittigali marhala nimuma fahuga ves sarkar securities ge etanugeti sarkaruge securities ge primary market ge waki farattaka dawat devigen hinga evve sarakate hinguma miganunuge dashu modis monetary authority license nota hudde beenume nuwane adi modis monetary authority hinga mifada harakattaka forkodde hirumettavves miganuge dashun regulate kurumun istisna wane nunu regulate kuruma matige ini mati adi macchede
Shavi ni doye ni. Okay. Noon. Noon. नून को बड़ी सरकार के सिक्योरिटीज के प्राइमरी मार्केट का सिक्योरिटी मार्केट का एहं गोता कुंवेस हरकत तरीवाने फरायत अमल कुरंजे कंकं कंडाला तंफीज कुरानी सरकारों अंगा गोते के मती मोल्डिस मॉनेटरी अथॉरिटी ने आदि सरकार के सिक्योरिटीज गुले गोतुं कुरुम मना कंकं मोल्डिस मॉनेटरी अथॉरिटी नेरे गवाद का बैंक कुरम वाने ए बैंक अलगोंड कंबोडो एहं बिहार में सरकार के सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट गाने विकुम सरकार सिक्योरिटी प्राइमरी डील को कुरान फराता का सरकार सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट को एहं गोतकुम वेस हरकत तरीवाने फराता अमल कुरंजे कंकं खंडाला तंफीज कुराने सरकारों अंगा गोते के मती मोडिस मॉनेटरी होता की सरकार एमएमए इन्नो का अंगंजे ओके नून रा आद रा निगानून के हैं गोतक बयान को फवी नमः सरकार के सिक्योरिटीज के प्राइमरी डीलर कं कुरुमा नुवता प्राइमरी मार्केट के हरकत तेरे वुमा मिगानून के दर्शन दूकुरा लाइसेंस से नुवता हुद्दे बेन में नुवाने आदि सरकार के सिक्योरिटीज के प्राइमरी डीलर कं कुरा फरायत का प्राइमरी मार्केट के हरकत तेरी वा अहम वेस फरायत के मच्च मिगानून के बैंक ऑफ रेगुलेट कुरुमा बेहे मादा तनुहिंगाने सारे वहां सीधा मार्केट राबा मी मादग हा आदि शवियनी के बैंक ऑफ सरकार के सिक्योरिटीज मार्केट हरदना कुर्मु के इंतिगाली मरहदा के मुद्दत देमी उन्नानी गान नंबर देंग ऑब्लिक देसे दिवराज्य के माली सिक्योरिटीज बे कानून देवन इस्लाम गेनोम के कानून मियाकुरुगा एहं ओय नम वेस खमा बेहे फरायत्तो के मेदुगा मशवरा कुरुमा फहु इंतिगाली मरहला एवरे अवह निमुमक गेनौमख मिमाद्दा गेनौमकत्ता गेनौमत्ते इन्नानी गेनौम मिमाद्दा एहंदा गेनौम then in me ade benin adi mi madda ga miyakuru ga mihen oin namas adi mi madda ga aha enda adi नम्र समारे वरातों को मैं शारिफ हाल ड्राफ्ट्समैन अदौती मादक हाज शवियनी के बैंक ऑफ सरकार के सिक्योरिटीज मार्केट हरदना कुर्मु के इंतिगाली मरहला के मुद्दत देमी उन्नानी गान नंबर देंग विद्या से दिहराज्य के माली सिक्योरिटीज बे कानून देवन इस्लाम के नाम के कानून अमल कुरम फशा तारीम फशिंग गिने के फसाहर दुआ के मुद्दत से नमस कमा बे फरातो के मेदुके मशवरा कुरम फो इंतिगाली मरहला एवरे अवह न्यूमक गेनोम मिमादा हो रहे नाले आशा बुनविधि या कानून का अशारा मादा गरिमती सुरही अन्ना निगत इस्लाह कुरम ए हिस्सा के बाजारे गायम को बेलेहेट्टो एगोता अरिमती सुरही अशारण मादा का मिहार में बुननी कानून का मिहार में उन्होंने हिस्सा के बाजार गायम को बेलेहेट्टनी हमेकन स्टॉक एक्सचेंज कौन नोत हिस्सा के व्यापार कुरम के वागुती वसीलता कौन एटंकोल बदवकुरी हिस्सा के बाजार गायम को बेलेहेट्टो එහෙම රාගල කම දැන් බුඩ විදින ගානුන අශාරණ මාද්දාගේ හා අදි ශාවියන අන්නන විගත ඉස්ලාහ කුරු අශාරණ මාද්දාගේ හා නියර ඉස්ලාහ කුරා මුෂාලා ෆේ ගත කි මිගාන මි චැප්ටර් ගේ වා ගත හුෂහලා මෂවරා කුරවි කමෙන්ට් කුරවි ගෙනවන ෆහුගේ එම් ෆහුගේ ඉස්ලාහ කි මි චැප්ටර් ගේ වා ගතුගේ මතින් හුද්ද කුරේ ෆේවා හිස්සා වික්කුමුගේ වගුති වසීලතුන් नोत मिगानुन के चैप्टर 3 गवा गोतुग मतिन हुद्द कोफवा स्टॉक एक्सचेंज अकु नोत अथॉरिटी हदा गवाद गवा गोतुग मतिन डीलिंग लाइसेंस दीफेवा डीलिंग कुंफुनी तकु हिंगा आदि अथॉरिटी हुद्द दीफेवा इंतजाम तक के दाशुं मेनुई
evves miha hissage bazare gaim kogge nuwane dige nuwane vidalu shari mehar chapter uge ashara ge haga mehar ganunu ge bunfa mi wani mi chapter uge wagotuge mati hudda koreva hissa vikkumuge waguti wasirat takun nota miganu chapter 3 ge wagotuge mati hudda koffa stock exchange ku menui evves warataka hissa ge bazare gaim kogge nuwane nota efadarate efarate ke efada hidmata balahatta nota efada karane ge hidme for kodde efada farate kam ge dakka dige nuwane mehar miyan itura mi annani mi authority yanno mehar mi gennene islah ke mi chapter uge wagotuge mati hudda koreva hissa vikkumuge waguti wasilatun nota miganu ge chapter 3 ge wagotuge mati hudda koffa stock exchange ku nota authority stock exchange ku nota authority hada gawaduge wa otuge matin dealing license difewa dealing company takun hinga asu Maldives monetary authority launch chene bi general madda eke ehem mi authority de authority annati authority jahafeni cmd ya mma detanuga wahakai detanu hadane dekama galad en alugonda mi yagim wani ganunuga jahafeni ehenno authority vejja cmd mma vejja mma jahafeni den shaviyani mimadda ge haage bunafa agotuga mati menu evves farata takku hissa ge bazar gam kuruma ehi teri vedige nuwane mihar shaviyani ge bunani ganunu ge shaviyani ge mihar bunafa onani mi chapter ge agotuga mati hudda kureva hissa vikkum ge waguti wasiratu nota mi ganu chapter 3 ge agotuga mati hudda koffa stock exchange ku menu evves farata ku hissa bazar gam kuruma ehi teri vedige nuwane etan ko islah ko fami gene mi ganu haga bunafa wagotuge mati menu evves farata hissa ge bazar gam kuruma ehi teri vedige nuwane rangalu chapter 3 ga suruhiyaki dihe rajye ge stock exchange ek badago mikurani stock exchange hingum ge license e nambada kuri license amai kan chapadi bhore matra vihivana madda ha be islah kurun furtama arimati suruhi stock exchange gaim koruma hingu mi vihivana madda ha stock exchange gaim ko hingam wani miganunuga miganunuga dashun hada gavaduga wa gotuga matin authority license de kumfunya kunne okay shaviyani mimadda ge haga ehem bayan koffa oy namave securities ge bazar ge securities ge muam kommehen gaim etankol gaim ituru kuram pene kommehen gaim kuran jehe ne kama do jehena kama authority ya fenije nama efada stock exchange gaim kura vidane adi migotun gaim kura stock exchange mi ganunu ge kaisan madda ge hain istisna wane nar tige ban olume tige stipunani hudda denjene authority of fennanje me kan nehe den mi securities ke bazaar hoga okay rangol securities muamala ta kurwa intizam ta medu nukane demetron sarkaruge stock exchange komme demetro ge sarkaruge stock exchange ke koba hegemane ki
okay එහෙම මිමාද්දා අරගොන මෙ මිනිම්මි මිමාද්දාග හාග එහෙම බයන් කොෆයි ඔය නම securities ගේ බාසාරග securities ගේ මුආමලාත කුරවේ එනේ ඉන්තිසාම් ත මෙදුන් නුකෙන්ඩි දෙමෙහෙට්ටු මට්ටක සරකාරුග ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් කොම්මෙහෙන් ගායම් කරන් ජෙහිජ්ජ කම authority of any නම for the stock exchange ගායම් කර විදානේ අදි මිගොතුන් ගායම් කර stock exchange මිගානුන විකාශන මාද්දා ගායන් ඉස්තිස්නා වානේ exchange je for the stock exchange yaar dengini 22 වන මාද්දාගේ නූනුගේ දෙවන නම්බර අන්නනේ විගත ඉස්ලාහ කරු 22 වන මාද්දාගේ නූනුගේ දෙවන නම්බර තිරිගේ නූනුගේ මොනේ තිරිගේ කංකම් කුරුමුගේ හග්ගා බාර් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් කුම්ෆුඤ්ඤා ලිබි දෙවේනේ දේක මෙබුණනි ඔතොරිටි ගේ ඩිරෙක්ටරුන්ගේ බෝඩුන් කණ්ඩාලා අසූතකගේ මතින් සෙන්ට්‍රල් ඩිපොසිටරිය හිංගුම කුම්ෆුඤ්ඤා ගායම් කරවිදාන මේ මාද්දාගේ මිගෙන්න ඉස්ලාහ කි ගෙන්න ඉස්ලාහකි ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් ಗೆ ಕುರವೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗೆ ಮುಆಮಲಾತ್ ನಿಮ್ಮುಮ ಟಕ ಅಥಾರಿಟಿ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡಾಳ ಉಸೂತಕೆ ಗೆ ಮತಿನ್ ಇಂತಿಜಾಮ್ ತ ಹಮಜೆಸ್ಸು 22 ಮಾದ್ದಾಗೆ ನೂನುಗೆ ದೇವ ನಂಬರ್ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರುಂ ಮಿಹರ ಎಬ್ಬಸೆವನು ಗೊತಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಗೆ ಕುರವೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗೆ ಮುಆಮಲಾತ್ ತಹು 22 ಮಾದ್ದಾಗೆ ನೂನುಗೆ ದೇವ ನಂಬರ್ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರವನು ಗೊತಕಿ स्टॉक एक्सचेंज ಗೆ ಕುರವೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗೆ ಮುಆಮಲೆ ಅತ್ತ ನಿಮ್ಮುಮಟ್ಟಕ ಅಥಾರಿಟಿ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡಾಳ ಉಸೂತಕೆ ಗೆ ಮತಿನ್ ಇಂತಿಜಾಮ್ ತ ಹಮಜೆಸ್ಸು ದೆಮ್ಮಿನಿ ಬುಡವಿದಿಯ ಗಾನುನ ಗೆ ತೇವಿಸನ ಮಾತ ನೂನು ಅನ್ನನು ಗೊತನ್ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರುಂ ನೂನುಗ ಮಿಹಾರು ಗಾನುನುಗ ಬುಣಫಮ್ ಯೊಂಡನಿ ಮಿಮಾದ್ದ ಗಾಗವಾ ಗೊತಕ ಮತಿನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕುಂಫುඤ್ಞಕ ದೂಕೊಫೆವಾ ಹುದ್ದ ಬಾತಿ ಕುರಂ ಜೆಹಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಡೀಲರ್ ಕಮುಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೂಕೊಫೆವಾ ಫರಾತ್ತಕ ನೋತ ಕಶೀಗೆಂವಾ නුවත එකශීගෙන් වා කමුග authority of en එහෙම් ෆරාතක authority ගේ director ගේ board උන් කණ්ඩාලා අසූතකී ගේ මතින් stock exchange ගේ මතකේ මෙදු නුකෙන්දේන පද ගොතක කුරිය ගෙන්දෙම් ගේ වගුති හුද්දේ දෙවිදාන ඉස්ලාහ කුරා ගොතකී මිමාද්දාග හාග අදි securities ගේ මුආමලාත් බාසාර ගේ මෙදු නුකෙන්දේ කුරවේන ಗೊತ್ತ ಮಗುಫೈ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕೊಮ್ಮೆಹೆನ್ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮ ಅಥಾರಿಟಿ ಫೆನಿಜ್ಜೆ ನಮ ಡೀಲರು ಕಮುಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೂಕೊಫೆವ ಫರಾತ್ತಕ ನುವತ ಅಥಾರಿಟಿ ಫೆನ್ನ ಎಹೆಂ ಫರಾತ್ತಕ ಸೂಲ್ತಕೆಗೆ ಮತಿನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಮೆದು ನುಕಂಡೇನ ಫದ ಗೊತಕ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮುಗೆ ವಗತಿ ಹುದ್ದೆ ತೆವಿದಾನೆ මීගේ ඉස්ලා මීනේ හැම කුරීගේ මාද්දාගේ තෙරේ මෙදුතරෙන් ඉතුරු කොෆ ඒ දෙවන ලයින් ගේ නීනු අදි securities මුආමලාතෝගේ බාසාරුගේ මෙදු නුකෙන්ඩි කුරවේන ගොත මග්ෆයි කුරුමට්ටක කොම්මෙන් කුරංජේ ඒකම authority of any ඒනි ඉතුරු කුරි තංකොළ එහෙම දෙකමෙන් නෝ එහෙම අදින්නාන් අරගොන මියදු මිපත්තදෝ නිම්මාදාන දෙම්බයි මියදු කොමිටි බාවන තිනෙජ්ජහ